welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Families displaced by the Salauli Dam project in the 1970s are still waiting for the government to fulfill its promise of giving them land ownership. 2 generations have waited for their plots and rights, but there are still no results. In this situation, the Water Resources Department has handed over the open land to the Forest Department, causing anger among the landless, dam-affected people. They are requesting that the government should solve their problems first before giving the land to the Forest Department. In 1972, a survey was conducted for the construction of the Salolim Dam, and in 1974, the foundation stone was laid by former President V.V. Giri. Till 1984, the government completed the rehabilitation of 643 families from the village Kurdi. 200 families were relocated to Wadam, while 443 were moved to the Valkini area. Each family was promised 400 square meters of land for housing and 100,000 square meters for agriculture, with ownership to be transferred after 20 years. Despite the government's promise, the transfer of land ownership has not been completed. एक आमदारान सुद्धा मरे प्लॉट नावार करपा हांगा सगळी हाडले ऑफिसर हाडले आनी तेणी नावार करपाक खूब प्रयत्न केले पण लास्ट ह्या गव्हर्मेंटान काहीच करपाक शकना. आतां ते कित्याक लागून करतात आनी कित्याक न करतात हे गव्हर्मेंटाक खबर आहा. कित्याक न्हू ह्या गव्हर्मेंटाक हे नावार केले नाका दिसता अशी म्हाका चडांत चड दिसता. कळ्ळें आनी आमगेली अशें आहा की जेन्ना ह्या गव्हर्मेंटान जर हे प्लॉट जाता तितले बेगीन तरी तेणी नावार करून दिवचे अशी म्हाजी इच्छा आहा. आता कितली वर्सां जाली? आतां जवळ जवळ हे प्लॉट दिल्या 40 वर्सां जाली. 2 generations have awaited their rights in vain. Initially, 89 families were declared missing due to incomplete survey data. After their inclusion, they were given a choice between land or monetary compensation. Those who chose land found their plots submerged when the dam's height was increased. आमच्या गांवच्या लोकांनी प्लॉट घेतले आणि काही वर्सांनी 8 ते 10 वर्सां तेंच्यानी ते परत बुडयले आणि त्या वेळार एक ऑप्शन दवरलो गव्हर्मेंटान की तुमकां पयशे जाय काय प्लॉट जाय काय म्हणून विचारले. थोड्या लोकांनी पयशे जमीन आमकां मेळचीच ना म्हणून भंय भितेन ती लोकांनी थोड्यांनी 4 लाखां रुपया एप्लाय केली आणि थोड्या लोकांनी आमकां जमीन जाय म्हणून सांगली. हे गोश्टी जवळ जवळ आतां 20 वर्सां जालीं. 20 वर्सां जावन सुद्दां आजून ते जमीन जाय म्हणले पळय न्हू त्या लोकांक आजून 20 वर्सां म्हणल्यार आजून तेच्या जमीन दाखोवन ना. गरिबान आसले घर तें बुडोवंक लागलें. एक रुमा त्या रुमान उदक वचपाक लागलें. मागीर हांव भुरग्यां घेवन खंय वयतलें? घोव आसलो ना, मांव आसलो ना, सासपाय कोण ना. म्हणटा हांव खंय वयतलें? घर मोडून मागीर खंय गेलें आमी हें भंयान सांग. भुरगीं म्हागे ल्हान हें घर हें घरा घट्टो आमकां तितून उदक पडोंक लागलीं एक रुमान. मागीर मोडून आमी घेवन गेलीं. आतां 20 वर्सां जालीं. प्लॉट दी म्हणून मागता. चड मागीर कितले पावटी वचोन येयलो. आता तुगे माव माय आहले ते पसून आसात काय? ते मेले ते कोण ते बी वाट पळोवन गेले. हय माव मेलो, घोव मेलो. Adding to their woes, the Water Resources Department has handed over open land to the Forest Department. This move has sparked outrage among the landless, dam-affected people who demand that their issues be resolved before any land is transferred. हे मरे आमकां फॉरेस्टान हातार घायले. फॉरेस्टान म्हणल्यार डिपार्टमेंटान आमगेल्या पयलीं लोकांक आजून प्लॉट दिवपाक उरले. मागीर कितें आहा तांकां प्लॉट दिया आनी उरले ती जमीन पाडंग आसा. आमी गांवच्या धरणग्रस्त मनीस आमी कामां ना, उशेल ना, कांय ना आमकां. आमी ते कितें तरी किल्लोन हांपावून आमी जमीन ही सांबाळ्ळा सगल्यांनी. आपआपल्या इल्लेले ते 4 काजू मुळां कितें कितें रोवन पोट भरपाक आमी दवरली ती आमकां कितें करपाची? गव्हर्मेंटान म्हणल्यार ह्या आमगे धरणग्रस्ता मनशान ती जमीन आमकां दिवप नाजाल्यार पंचायती अंडर करप. पंचायती कितें इनकम येवं पूण फॉरेस्टाक दिवपाक जायना. The plight of these families remains unresolved, and their struggle for justice continues. The question now is, how much longer will they have to wait for what was promised to them nearly 4 decades ago? रिक्वेस्ट करून सीएमा कडेन मागता आनी सांगेच्या आमदारा कडेन मागता, ह्या विधानसभेक आनी ऑपोजिशन लिडरां कडेन मागता की ह्या विधानसभेक आतां विधानसभा चलता तुमगेली 21-22 दीस कितें 15 ऑगस्ट म्हळ्यार कितें तर चलतली. त्या विधानसभेक बरी भशेन क्लियर घेवन लोकांचे संघर्श नाका, लोकांक परत उलोवपाक लायनाका. आमी सरकारा विरोध ना, सरकार बरें चलयता, सगळें बरें आसा. पूण आमगेलो जे हक्क आसा आमगे धरणग्रस्तालो तो हक्क आमकां कायद्याचो हक्क आमकां दी. आमकां एक्स्ट्रा तुमचे कडच्यान कांय नाका. With Goresh Sattarkar, Bureau Report, Herald TV. Opposition benches attacked the Chief Minister and PWD Minister Pramod Sawant
on the refusal of the PWD to admit defects in the renovation of the Kala Academy. They also wouldn't buy the Chief Minister's argument that the defect liability of the contractor was 3 years and maintenance responsibility for 5 years. How can a newly renovated structure be leaking and have defects? As the uproar continued, Chief Minister agreed to constitute a committee of artists and take Charles Correa Foundation on board to rectify defects. Fatoda MLA Vijay Sardesai said that it was the chairman Govind Gaude who had given specific instruction to the PWD on sound system and other things, which turned out defective. CM said 49 crore rupees was spent thus far on the renovation and final report was awaited on Kala Academy and would be tabled in the next assembly session. PWD claims that there was no substandard works carried out. That is in answer to LAQ 38 dated 16 July 2024. On acoustics, PWD replied that presently no such issues are noticed in the main auditorium hall. स्पीकर सर, आज मुख्यमंत्री जे उत्तर दिता ताजेर अशें दिसता की PWD डिफेक्ट एडमिट करपाक तयार ना. जे सगळे गोंयचे जनतेक दिसता ताणें आतां चार्ल्स कुरिया फावंडेशनाचे रेफरन्स केलें. चार्ल्स कुरिया फावंडेशनान स्पीकर सर आमकां प्रेजेंटेशन दिल्लें आहा सगळे भर जनतेक, आमकां म्हळ्यार फक्त ओपोजिशनाक न्ही, सगळ्या लोकांक. जातून तांणी सांगलां की डिफेक्टीव काम केल्लें आसा. कदेलां चेंज केल्या, तांबडी आशिल्ली ती काळी केल्या. तांबडी म्हणल्यार रॉयल स्पीकर सर, काळी म्हणल्यार मरणाचो कलर. तुमी पसून बॅन घाला तो एसेंब्लीन घालपाक. ती तांणी सीट केल्या. कार्पेट आहा ते थीक कार्पेट थीन केलां, म्हणल्यार जो कोण येता तो स्टेजीर डिस्टर्ब जाता, टप 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 करून पांयाचे बोळानूच. कॉफर्स म्हणून आहा स्पीकर सर, अशे बुराक आहात ते आशिल्ले 30, ते आतां कमी केल्या, अर्द केल्या. म्हळ्यार तातूंत ऑडियो जे कितें सावंड इफेक्ट आहा तो इफेक्ट जाता. स्पीकर सर, आउटडोर सावंड सिस्टम म्हणटा तो भायल्यान भितर हाडला म्हूण सांगला. ताजें मॉडल नांव सांगचें आमकां तरी कांय कोणाक ते आर्टिस्टांक दिसता हें करूंकूच ना म्हणून. स्पीकर सर, हें करपाक कारण कितें आनी हांव रेज करपाक कारण कितें? हांव रेज इतल्या खातीर करता स्पीकर सर, कित्याक आर्टिस्ट तांकां दिसता की ह्यो ज्यो चेंजीस केल्या हातूंत तांचे परफॉर्मन्स इफेक्ट जाता. जे 4 स्टेज मॉनिटर जावपाक आशिल्ले, यू हॅव पूट ओनली 4 स्टेज मॉनिटर्स. थिंगा 8 हाय पावर मॉनिटर्स वर रिक्वायर्ड. एसीचो आवाज जेन्ना एसी युनिट वॉज टोल्ड टू पुट द एसी, यू कूड लिसन इन द ऑन द स्टेज. पयलें म्हाका दिसता एसी युनिट पड आहलो तो भायल्यान आहलो. मायक्रोफोन ऑल्सो आर सबस्टँडर्ड जे PWD हेज परचेस्ड. तो साऊंड मिक्सर पड आहा 2015 मॉडल. It cannot, it is absolutely outdated or used केलो हे भाशेन हो साऊंड मिक्सर थिंगा आहलो. रॉंग लायट टायप्स, ऑडियन्स ब्लायंडर म्हणून आसता स्पीकर सर. हे ऑडियन्स ब्लायंडर जेन्ना लोकांचे माथाय कितें फेस्टिवल बी सनबर्न बी मुखेलमंत्री खबर आहा सनबर्नाचे, तर लोकांचे माथाय हे थिंगा स्टेजीर आर्टिस्टाचे माथाय. बेसिकली दीस कॅन पोज अ रिस्क. आमी जेन्ना म्हळ्यार आय वॉज ऑल्सो ऑलमोस्ट ब्लायंडेड ना. वयर समज चोयल्या लायट स्पीकर सर त्रास जाताले. फॉल्टी लायट कंट्रोल. इट इज अ 12-year-old मॉडल. एक म्हणजे आमी जी डेट दिल्या त्या डेटीक तांच्या कडेन हँडओवरूय केल्लें आसा. दुसरी गजाल, फॉल सिलींग पडला पळय न्ही, ते मेन ऑडिटोरियमाचें न्ही, फॉल सिलींग भितरले जे तांचे ते तबला रूम आनी हे भितरले आसता पळय त्या 2 हांव पर्सनली वचून पळयलां. त्या मदल्या पॅसेजीची 3 फॉल सिलींग्स पडल्या. कित्याक ती हांव सांगता, कारण भायलो ओपन टेर्रास जो आहा पळय न्ही, ताजे सगळे हॉल्स जे हितूंतल्यान उदक भायर वचूंक जाय आशिल्लें ते सगळे म्हणजे म्हणजे पावस पडल्या उपरांत ते सगळे हॉल ब्लॉक जाल्ले. आमी जी कमिटी काडटले तांच्या कडल्यान जर सजेशन्स आयली जाल्यार त्या सजेशन चार्ल्स कुरिया फावंडेशनाक तुमी अप्रोच जाल्या पळय जाल्या येस ऑर नो? चार्ल्स कुरिया फावंडेशनाचे लेटर म्हाका दिसता एक कितें तरी सजेशन दिसता कशें स्पीकर सर. तूं कसो क्वेश्चन येवपाचो आहा म्हणून जाणा तूं हें शिकनासतना कसो आयलो? स्पीकर सर, एकूच चार्ल्स कुरिया फावंडेशनचे इनिशियली लेटर जे आसा पळय न्ही, हे आमच्या डिपार्टमेंटाक आयले. आतांय बी जर तेंच्यांनी सजेशन्स दिले रिगार्डींग दॅट जाल्यार सगळे कन्सिडर करून ताचो हांव विचार करता. Fatoda MLA Vijay Sardesai questioned how licenses of onshore and offshore casinos were being renewed when they were defaulting on government dues amounting to rupees 556 crores. Chief Minister replied that the total was only rupees 300 odd crores and recovery was in process. Otherwise, their properties would be confiscated within 1 year. Sardesai, along with Sholi MLA Delilah Lobo, said that small slot machines were being operated in all villages of Goa. Chief Minister Pramod Sawant assured to ban illegal operations and said recovery would be done within a year.
सरकारान इतले पयशे रिकवर करपाक जाय 349 कोटी कालचे 207 कोटी टोटल जाले 556 crores. स्पीकर सर एकूच मिनिट हांव एकूच मागतां टायम बाउंड रिकवरी अंडर प्रोसेस म्हणून जो म्हाका उत्तर दिलां ते हांव एक टायम बाउंड मागतां की केन्ना मेरेन ही सगळी रिकवरी जातली. कित्याक आमचे थोडे मित्र BJPचे आमदार आहा ते म्हणटा लाडली लक्ष्मी जायना, गृह आधार जायना. पयर वेंजीनूय सांगिल्लें आहा डिमांड्साक ते चड उलयतात कित्याक तांची कामां कांय जावंक ना म्हणून. पूण पयशे इतले जर 550 कोटी जर तुमच्यान सोडूं सर ते कितें जातलें? फिगर परत एकदा म्हणजे कन्फ्यूज करून फिगर सांगपाची ताका संवय जाल्ली आसा. कशें रे 300 कोटी रुपया कॅसिनो कडल्यान रिकवरी लँड बेस जे जावपाचे आसा पळय न्ही अंडर प्रोसेस आसा. कितले रे? सशीं वेळ पडला जाल्यार स्पीकर सर सशी न्ही 349 फिगर 300 आनी ऑड कितें तरी 349 ही जी आसा पळय न्ही हांव ताका सांगता म्हणजे आमी तेजो रिकवरी प्रोसेस सुरवात केल्या. तांच्यांनी जर पयशे दिले ना जाल्यार तांची प्रॉपर्टी जी आसा पळय न्ही ही प्रॉपर्टी आमी सीज करतले. विदीन अ इयर हे सगळे पयशे जे आसा पळय न्ही 100% त्यांच्या कडल्यान रिकवर करता. थोडे कितें आसा थोडे ऑफशोर काजिनो आहा ते हॉटेलांनी काजिनो चलयतात. एक असो आहा ऑफशोर काजिनो हॉटेलांत चलयता ताका पयशे पेंडींग आसतना तुमी रिन्युअल दिला आनी ताजे फूल टू चलता. सो अशें कशें जाता स्पीकर सर? स्पीकर सर हांवें ताका सरळ सांगलें की हेजे लँड बेज कॅसिनो जितके आसा कदाचित तेंच्यो हांवें डिटेलान वचूंक ना स्पीकर सर. म्हणजे हॉटेलान कोणाचो तेंच्यांनी वेगवेगळी लायसनां घेतलेली आसा. हॉटेलान आसलेल्या कॅसिनोचें लायसन वेगळें आसतलें, ऑफशोर कॅसिनोचें लायसन वेगळें आसतलें. ज्या कॅसिनोच्या लायसनाच्या अगेन्स्ट तेंच्यांनी प्रिमियम भरूंक ना तेजे आमी कंटिन्यू करूंक ना. ताजी रिकवरी केल्या. थोड्या जाणांची लेटरां कलेक्टरा कडेन गेल्या. रिकवरीक सुरवात जाल्या. एकटो कोण तरी कोर्टानूय गेला. बट कोर्टान सुद्दां आसत जाल्यार फास्ट ट्रॅक करपाक लायता आनी विदीन अ इयर हांची रिकवरी जी ती कंप्लीट इन अ इयर. आमच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सी शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीची तिसोर ते ऑनलायन गेमींग काजिनो आनी द वर्स्ट थिंग इज दीस स्मॉल किड्स गो दे इस्कॉलाची भुरगीं वयतात 100 रुपया 200 रुपया घेवन एन इट स्टार्ट्स ओवर देर. सो शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार आनी आमी पयले हा एसेंब्लीच्या दिसांनीच बंद उरता आनी मागीर परते चालू जाता. एंड आय बीन टेलिंग दीस फॉर सो तुज्या PIक सांगचें हे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बंद करचें. एंड वर्स्ट थिंग इज द किड्स आर गोईंग देर विथ 100 रुपीज 200 रुपीज निमणे आई बाबांक मारूंक लागतले पयशे मेळना. स्पीकर सर जर तेणी म्हाज्या नोटिसा काडून दिवचे लिस्ट वायज हांव एकूय चालू दवरपाक दिना. हांवें परत सांग. ओके. MS La Calypso Hotel. Again, it is from 2019 the dues are 2019 to 2024 87 crores. Trade Wings Hotel, Bogmado Beach Resort 2018 to 2022 82 crores. Grand Gaming Hotel Novotel 2018 pending from 2018 80 crores. Rito Amusement pending from 2020 15 crores. Raffles Square O Hotland Dark Road pending from 2020. Grand Hyatt जो Goan Hotels ha 2020 lan 33 crores. Golden Globes pending from 2020 30 crores आणि Big B Leisure Group एंगेले 11 crore. नाव मुखेलमंत्रीन सांगला 1 वर्सा भितर आपण कोतमू हे चोयल्या तुगे आन्सर रिकवरी अंडर प्रोसेस रिकवरी अंडर आतां 4 वर्सां लागोली. मीन्स 4 years you were not trying to do it. How will you say that within 1 year you are assuring that this 349 crores point 89 you were not able to do it or your government was not able to do it for the last 4-5 years? सर हे जे रिकवरी करपाचें आसा पळय न्ही हे कॅसिनो सगळे बंद आसात. दुसरी गजाल तितूंतली 2 वर्सां पूर्णता कोविडात आशिल्ले. तिसरी गजाल हांची रिकवरी प्रोसेस जो आहा हांकां पयलीं नोटीस दिवची पडटा. उक्ती आहाय मरे ते ग्रँड आहाय अजून आहा कितल्यो आहाय उक्ती? स्पीकर सर ज्यांची रिकवरी जावपाची आहा ते सगळे कॅसिनोज बंद आसा आनी एका प्रोसेस आसा. बंद आहा. गोल्डन ग्लोब हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड ग्रँड हायत बंद आहा. स्पीकर कित सांगता स्पीकर सर इट इज ऑन. You check this. ज्या कंपनीक आमी लायसन दिल्ले त्यांचे कॅसिनोज बंद आसात. तांच्या कडल्यान रिकवरी सुरू. Ruling and opposition members raised serious concern over the malfunctioning Directorate of Settlement and Land Survey website during a calling attention motion on Tuesday over the last 3 months. They said survey plans don't open and sometimes it takes 3 to 4 days for downloading. Land grabbing was possible due to this, they questioned. One MLA questioned whether those survey numbers were not opening where there were land frauds.
During the discussion ruling, MLA Nilesh Cabral said Minister Atanasio Montserrat's reply regarding bandwidth was unsatisfactory and said they could pay and take another service provider other than GBBN. Opposition leader Yuri Alemão, a copy of O Heraldo story Simply South, mutation cases of even dead person are mutating in South Goa to prove how important information can be drawn from the site. Montserrat assured to fix the website within 6 months. Having difference of time elsewhere. They even Tenge strikes padhaityo is going on when everything is off, when our time is when we are off business time. But all these issues, to get website open is na staying in Goa only it doesn't open. Survey plans, some to get information forget downloading korpak I think 3-4 days lagta download korpak. बिकॉज हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की खुबश्यो फ्रॉड केसीस ज्यो आसा त्यो आयज जाता आनी खंय ना खंय पर्टिक्युलरली सर्टन सर्वे नंबर्स जे आसा ते ओपन जायना तेजी फॉर्म एंड 14 ओपन जायना आतां हितून स्पिकर जर अशें दिसून येता स्पिकर आयकून घे हितून अशें दिसून येता खंय ना खंय सपोर्ट करपाक लागून ह्या पर्टिक्युलरली ते सर्वे नंबराचेर कितें तरी फ्रॉडुलंट केसीस जाल्ले आसा लँड ग्रॅबिंग केसीस जाल्ले आसा हेजो जागो जो आसा तेजेर घातलेलो आसा म्युटेशन मॅटर जे आसा ते चेंज जाल्ले आसा हांगा अश्यो स्पिकर जर स्पेसिफिकली सांगूंक सोदता अश्यो मॅटर जाल्या की थोड्यांचो जो जागो आसा तो जागो भलत्याचे नांवांत जाल्लो आसा. Big cloud bank speaker, sir. I don't know how you have answered like this, but whatever is there, I don't want to talk much, but I will talk to you seriously, that you take it up seriously. There is no question of hanging. There is a lot of cloud available with NIC. It is up to your department how to get it done. Either your finance has not given them approval to enhance the cloud or what it is, you please look into it. But there are a lot of problems which are happening. And this answer, I don't file satisfactory, Speaker, sir, because this cannot maka basna, Speaker, sir. If required, I will explain to you how it can be done, and it has to be done, Speaker, sir. And broadband is not the only line which you have to tap with. This is service of the government. If broadband has failed for whatever reason, there are so many other service provided for internet. You tie up with them. Yes, so Speaker, sir. Ejer kiti has, Speaker, sir. Simply South, false mutation cases even of dead people are mutating in South Goa. This is something that has come on the newspaper on Herald. It says, example, Alex Falero Mutto, 1996 and Mello. And the mutation application was submitted in his name in 27/9/2018 under number 75838. And the same was certified by one Carvalho within 6 days. Now they are getting all this information we have got through your DSLR website. This is a very important thing. There are a lot of cases reported by SIT. There are numerous hard-working employees who daily travel from Margao to Panjim and vice versa. The Kadamba shuttle service is the only option on this route. These past days, a delay in scheduling of the shuttle services from Panjim to Margao was noticed at the KDC bus stand Panjim. People had to wait for hours since there was no shuttle. In today's edition of Street Voices, Herald TV asked passengers about the issues that the bus commuters between Margao to Panjim were facing. भाऊ तुम्ही कदंबा बसीन प्रवास केला हय कसो आसलो तुमचो प्रवास कसो प्रवास तुमचो प्रवास बरो तेन्ना सकाळी वयताले सांजचे येताले हय म्हणजे कदंबा टायमार येताल्यो हय येताले सकाळी तेन्ना आमकां सकाळची आसताली सकाळी सांजच्या टायमार हय 1984 स्पेशल मागून घेतलो तेन्ना पयली कदंबा स्टार्ट केलेली पयले तेन्ना हय तेन्ना हय म्हणजे टायमार येताल्यो बसी सकाळच्या टायमार येताले आमकां सांजची टायमार पवणेसन सुटताली हय आनी टिकेट बी कशी आसताली तेन्ना टिकेट कशी आसताली टिकेट तेन्ना आमकां थोडीच एक पवणे 2 रुपयाची हय आनी तेन्ना कितें आतांचे तुमी आतांचे ड्रायव्हर आसता न्हू पिता सो तेन्नाचे ड्रायव्हर कशे तेन्ना विशय आमच्या लायनीचे चडशे ना पीन हां पीन आसले सर आनी कितें सगळ्यांक खबर ना आमची लायनी घेताले तो आसात ना हां हां सांजचे बीन थंय कांय ना तुमची लायन खंयची ती आशिल्ली आल्दोन हे सायडीक एकोशी म्हापसा हां ओके पीन आसले आनी म्हाका सांगा भाऊ तेन्नाचो कदंबा बसी आनी आतांच्यो कदंबा बसी कितें फरक आसा आतां मातशें लेटस्ट मॉडल न्हू तेन्ना आमचे सामकें मर्सिडीज तेन्ना बी तेन्ना वाटेक आमी डिटेन बीन अशें जालें ना केन्ना आमी रेगुलर आसताली केन्नाय एखादी सांजची बस आमकां पावसान बीन मिस जाता हें नासलें पूण तेन्नाच्यो बसी तश्यो परत बंद पडनासल्यो आतां पडटा तश्यो बंद बीन अशें काय आमकां कित्याक बंद पडलें आमी उरताले डिटेन जाताले कामार वचपाचें आसता येवपाचें आसता बरें आसतालें ओके
आतांचे कितें आतां आमी प्रवास करीत ना न्हू मागीर जाल्यार मोटरसायकल जाली मोटरसायकल ओके सो आता तुमचं हाली कदंबा बसून प्रवास ना ना आतां ना पांयाचे प्रॉब्लेम जाल्ले मोटरसायकल ओके सो तुम्ही कितें मॅसेज दिवपाक सोदता अशें आमकां गोंयकारांक बसीचे ट्रॅवल करता कदंबा बसीन न्हू सो तेंचे तुमचे कितें विचार म्हणजे मेसेज बसी रेग्युलर इन टायम जाय न्हू वयता आल्दोन समज पणजे आल्दोना वयता आतां रेग्युलर बसी आसता न्हू कितें आसता टायमार लेट जाता अडेजांक घेवपाचें ते 3 येता केन्ना पण सांजचे टायमार सांगतात सांजचे येता पळय सांज 7 जाल्यार पळय 6:45 बीन रेग्युलर 2 पार्टी केन्नाय अशें हें आसता कित्याक पेशंट टिचर आसता सारके आप शटल बस में हर रोज जाते हो हाँ जाते हैं लेकिन कभी कभी उतना नहीं जाते हैं हाँ मुझे पणजी से मडगांव जाते हो हाँ कैसा है सर्विस कैसा है बस सर्विस अच्छा ही है मुझे फास्ट मुझे चलाने का और टिकट विकेट सब अच्छा है हाँ अच्छा है और स्मूथ जाते हो मुझे जल्दी पहुंचते हो हाँ जल्दी पहुँचते हैं ओके ओके और कुछ कहना है मुझे गोवा के बस के बारे में और कुछ बस के बारे में तो अभी उतना मालूम भी नहीं हाँ अभी थोड़ा ज़्यादा दिन नहीं हुआ है आए हैं ओके ओके आप बस ही से सर्विस करते हो हाँ गोवा का कदंबा बस अच्छा है हाँ अच्छा है ना गोवा में कदंबा बस से ये करते हो मुझे घूमते हो हाँ कि पहली बार घूमते हो या नहीं मैं पहले से कैसा है हमारा कदंबा बहुत अच्छा है और मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम चलाने ड्राइवर भी सब अच्छे हैं चलाते अच्छे हैं सब चलाते और टिकट काउंटर भी टिकट लेके ना सध्या ना हां बांबोळी केन्ना डॉक्टरान आपल्याला तेन्ना येतात खंयच्यान येता तुमी ते वेलेच्या वेल्लेच्या म्हणजे कसो आसता कदंबा म्हणजे कदंबा बरी थारता बिरता बस स्टँडार थारता बी आणि बसीन कशें म्हणजे बसपाक सारकें आसता सीट बाय सीट आसता आणि तिकेट बी कशें कितें सारकें आसता आणि तेंचे ते ड्रायव्हर बी आसा ते सारके चलयता थोडे कितें ड्रायव्हर भोवना पिता तशें कितें कांय ना न्ही आणि अशें फास्ट बी चलयलें तशें कांय जावना अशें म्हणजे तुमकां केन्ना वायट असो प्रसंग बी याद जायना असो बसीन केन्ना गेलो कितें जालें तशें कांय ना बरें चल्लां फक्त रस्ते सारके ना The Goa government seeks extension of time to settle rights of forest dwellers and scheduled tribes before the High Court on Tuesday. On July 24th, 2023, the High Court had asked the government to settle the rights of forest dwellers by July 24th, 2024, while passing the order regarding notifying Tiger Reserve. The Goa government had sought extension of time to settle rights of forest dwellers and scheduled tribes. The matter came before the High Court on Tuesday. On July 24, 2023, the High Court had asked the government to settle the rights of forest dwellers. The government had been asked to do it by July 24, 2024. This was stated while passing the order regarding notifying the Tiger Reserve. Bureau Report, Herald TV. Ruling party and opposition parties have given opposing statements over inclusion of Romi Lipi in the Official Language Act. Minister Atanasio Montserrat said the issue of equal status for Konkani in Roman script is dead since long. Minister Govind Gaude said it is a big issue. On the other hand, the opposition has strongly supported Romi Lipi and by giving it equal status to Devanagari in the Official Language Act. In the ongoing debate about giving Romi Lipi an equal status to that of Devanagari, there has been a stark contradiction going on in the assembly amongst the ruling and the opposition parties. The ruling are in support of Devanagari script as Revenue Minister Babush Montserrat has stated that the issue has been long since dead and it is already decided that Devanagari is the official language, particularly Marathi being utilized for all other purposes. Everybody Konkani Romi Lipi equal status that issue has been that issue is dead for long. It has already been decided earlier only that as far as I think Devanagari is the official language of this thing. And for all other purposes, basically Marathi is to be utilized. It's simple as that. That issue is dead, and no one should basically rake up that issue. कोंकणी हा पळय सदा देवनागरी सो रोमीनी करची म्हणून रोमी स्क्रिप्टाने करचे म्हणून हो विषय जो आसा पळय तो खूब व्हडलो आसा हाजेर हांव मागीर प्रतिक्रिया तुमकां नंतरच दिता आता सध्या देवनागरी आहा न्हू पण आता रोमी स्क्रिप्टाची मागणी आता आमी सगळे पीस आनी हार्मोनीन रावणारे लोक बरोबर आहे बारीक बारीक विशय घालून गोंयच्या जनतेचे लक्ष जें दुसरे कडेन ओडपाचें आसा खंय तरी आमी सगळे बसताय एकठांय येवन सगळ्यो कांय गोश्टी करतात आयज हे मुखार आयले फाल्यां काय दुसरे येतले
मागीर ओके आमी फक्त हेतूनच रावया मरे बरे भशेन तो तोडगो काडपाक भाशा म्हणल्यार मनान कितें दिसता जेन्ना पर्यंत आमी ते सगळे एकामेकांक सांगून गरजेचें पण कसली ह्या गोंयची सगळी मान शान आनी गोंय खूब मुखार वचपाक आमी बारीक बारीक ह्या विशयाक धरून खंय तरी नाचक्की करपाचो आमचो इशू आहा पळय कितें हेजे वरून दिसता. Meanwhile, the opposition has stayed strong in favouring the Romi Lipi and supporting the locals who feel that Romi Lipi should be declared as an official language of Goa. Of course, we are born and brought up with that, and therefore we will definitely support such a demand. But already, See, I think if we think of Goa, and I think everybody comes along, and we don't have any intention of creating a division. But the identity of Goa must remain unique, and if we wish to support this movement so that we remain all by ourselves and not being influenced by external forces, I think we can be together. पण तिथे नवो वाद जालो अशें दिसना ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणी आहात पण आता एक नवो वाद जालो अशें दिसना मागं डिव्हिजन जावचें Actually, we will discuss with all the alliance partners, because finally we need to have Goa as one, and we need to speak in one voice. We can't afford to have divisions, and it's not good. So I think that it can work out, and if we have persuasion to पुढे कोणचे पंचायत पासून मागतात for the Romi Konkani panchayat, which I thought may never take it up, but also they have taken it up. This is concern of the people. I job होतात, सगळे होतात. At least now we will preserve the little what remains of it. डेफिनेटली मकसद मेजर्स आमगे पंचायतीनी फॉर रेजोल्यूशन गेला ग्रामसभान सो आर स्टँड इज ऑल्सो द सेम बट नॉर्मल आमगे गोंयकार आमगे भावां जाय तें सो वील हॅव टू सी वॉट गव्हर्मेंट टेक्स अ स्टँड बट मकसद हें जालें टायम जालो बेल जालें येता समज हांवें पयलो स्टँड क्लियर केला आनी हांवें डिमांड हेका रेजोल्युशनूय घायलेलें तेजेर डिस्कशन जावपाक स्पिकरान तेमगे एलाव केलो ना सो आयज ऑफिशियल लँग्वेजाचेर ह्या डिमांड्स आहाय सो तेजेर आयज उलयतलो सो कोंकणी रोमी इक्वल स्टेटस दिवपाक जाय सो सगळ्यांचो डिमांड आतां कितलेशे ग्रामसभा पंचायतान रेजोल्युशनूय घेतला इक्वल स्टेटस दिवपाक जाय तातूंत चर्चा चल्ल्या की कोंकणी रोमी लिपीन जावची हितूनय subject matter of a resolution. We cannot discuss that outside. Upendra for Herald TV. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has assured to provide legal support to Goans fighting Goan coups in Mumbai. The Goan coups or clubs in Mumbai were mostly to support Goan bachelors who went in search of jobs. They were also used by Goan seafarers. Now the coups are more than 100 years old and rickety, located at Dobitalan, Chira Bazar, Mazagon and other places. MLA Elton DeCosta said builders are trying to take over the clubs and asked the government for help. Fear and anxiety in the minds of seafarers community from Goa, whose village clubs could in Mumbai such as Dobitala, Chirabazar, Princely Estates and Mazagon are verge of collapse. Builders are attempting to take over these residential clubs. What action will the government undertake to preserve and safeguard these heritage homes which are illegally encroached by builders? Speaker sir, the same zero hour kind last year काढले. No, Speaker sir, मातशें दो एक मिनट घेता. Speaker sir, Chief Minister assurance मागता because there are clubs now. Lately 3 दीस पयलीं they are fighting for the last 10 years. Inga Devsuwa आमगेल्या चिंचिनी इंगा एक club सांग तेंगेले take over केला builder whatever legal aspect they are doing. But please form ह्या वर्साक कांयच जालें ना तुवें म्हाका एश्युरन्स दिला लास्ट इयर तांच्यांनी पर्सनली आमकां रिप्रेजेंटेशन दिवचें तांकां जी कितें मदत करपाक जाय गोंय सरकारा कडल्यान पळय ती लिगली आमी मदत करपाक तयार आसा तांच्यांनी रिप्रेजेंटेशन येवनी आय लूक इनटू That's all we have in this newscast. For more news and updates, follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.